Halo semuanya, ya tadi gue bisa sambil minum. So, selamat datang di channel gue bagi yang baru datang. Nama gue Damari Sujono dan di live ini atau di video ini gue akan membahas tentang verben machen. Cek yuk, jadi gue udah siapin beberapa contoh soal yang nanti bakal kita bahas bareng-bareng. Terus juga sekalian sama arti dari kata-kata tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu belajar verben. Nah, tema untuk video kali ini adalah machen. Machen itu artinya to make atau to do, gitu, untuk membuat sesuatu, gitu. Nah, by the way, di sini ada sosial media gue. Feel free to connect with me. Terus kalau kalian punya pertanyaan atau apa, kalian bisa tulis di kolom komentar, gitu. Kembali ke machen. Jadi machen itu seperti yang kalian tahu di setiap bagiannya, entah itu present, preteritum atau future eins atau perfect, dia bakal berubah konjugasinya. Nah, untuk present ini machen, kalau misalnya subjeknya ich itu berubah jadi ich mache. Terus kalau misalnya subjeknya do jadi du machst, RCS macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Itu bagian presence-nya. Kalau preteritumnya ich machte, du machtest, RCS machte, wir machten, ihr machtet, sie machten. Nah, preteritum itu artinya bentuk lampau, bentuk yang sangat-sangat lampau. Jadi ibaratnya kalau ini present, terus preteritum tuh kayak di sini, perfect tuh kayak di sini gitu. Jadi lebih jauh lah ich machte gitu, machtes. Nah, future eins itu buat ke depan gitu, waktu di depan. Contohnya kayak machen berubah jadi, kalau misalnya subjeknya ich, tetap belakangnya tetap machen, tapi ada kayak modal verbennya werden gitu. Kalau ich berubah jadi ich werde machen. Terus kalau misalnya du wirst machen, RCS wird machen, wir werden machen, ihr werdet machen, sie werden machen. Itu bentuk future eins. Untuk bentuk perfectnya kita punya ich habe machen. Seperti yang kalian tahu, machen itu kalau misalnya bentuk perfect, machennya itu jadi verbennya jadi di terakhir dan kebanyakan ditambahin ge. Khusus untuk contoh ini, machen berubah jadi gemacht dan kita punya habe di depan. Jadi kayak kalau misalnya subjeknya ich, jadi ich habe gemacht, du hast gemacht, RCS hat gemacht, wir haben gemacht, ihr habt gemacht, sie haben gemacht. Oke. Nah, terus kita masuk ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama itu jadi gue udah bikin beberapa ini kalimat. Contohnya kayak morgens mache ich mir einen starken Kaffee fit in den Tag zu starten. Gitu. Jadi morgens, setiap pagi saya membuat kayak kopi yang strong. Ich mache ich. Karena kenapa subjeknya nggak di depan? Karena kita punya keterangan waktu, let's say. Jadi kayak morgens mache ich mir einen starken Kaffee. Setiap pagi saya membuat kayak secangkir kopi yang sangat kuat, stark, untuk supaya bisa memulai hari dengan fit, ibaratnya gitu. Fit in den Tag zu starten. Oke. Terus yang kedua, konnten Sie ein Foto von uns zwei machen? Bisakah kamu kayak membuat dua foto untuk aku gitu? Anda gitu. Itu konten, itu bentuk yang ibaratnya lebih polite. Terus yang ketiga, ich mache jeden Morgen mein Bett bevor ich zur Schule gehe. Mein Bett itu
berasal dari kata das Bett. Das Bett machen itu yang artinya to make the bed. Tahu kayak bisa dibilang lebih ke untuk merapikan lah. Terus ada nimm es nicht so ernst, ich mach doch nur Spaß. Jadi intinya kayak jangan marah, saya cuma bercanda atau untuk senang-senang gitu. Oke. Terus meine Mutter hat mir einen leckeren Schokokuchen gemacht. Meine Mutter, my mother atau ibu saya, hat mir einen leckeren Schokokuchen gemacht. Schokokuchen tuh kayak kue coklat. Gemacht di sini karena ini bentuk lampau. Jadi meine Mutter hat mir, jadi hat di sini karena dia RCS, jadi hat mir einen leckeren Schokokuchen gemacht. Gitu. Mir ini datif. Oke, sekarang kalimat yang kedua itu adalah, nah sebelumnya kalau kalian punya pertanyaan atau apa, feel free to watch it. Okay, alright. So yang kedua berarti schön dich zu sehen und was machst du so? Schön di sini itu artinya senang gitu, atau was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Apa yang kamu lakukan weekend ini atau akhir minggu ini. Terus was hast du im Urlaub gemacht? Nah ini penting juga, ini nomor 2 ini adalah bentuk presence dan nomor ketiga itu adalah bentuk lampaunya. Was hast du im Urlaub gemacht? Bentuk lampaunya atau bentuk perfectnya. Urlaub itu artinya liburan. Gitu. Kalau Urlaub itu berarti artikelnya apa ya? Urlaub. Oke. Kita coba cek. Urlaub artikel. Der Urlaub. Gitu. Dan karena kenapa im? Karena indem. Jadi kalau disingkat im, Urlaub. Oke. Terus ada juga was machen Sie beruflich? Ich bin Informatiker. Was macht deine Schwester? Besucht sie noch die Schule? Was machen Sie beruflich? Itu artinya kayak apa yang kamu lakukan, kayak beruflich tuh pekerjaan apa, pekerjaan kamu gitu loh. Dan biasa dibilang kayak ich bin Informatiker. Was macht deine Schwester? Schwester itu artinya sister. Oke. Dan artikelnya die. Jadi was macht deine Schwester? Besucht sie noch in der Schule? Apakah dia udah pergi ke sekolah atau belum gitu. Was macht dein Studium? Wann fangen die Prüfungen an?
Was macht dein Studium? Was macht dein Studium, kayak studium kamu tuh apa, kayak kamu belajar apa. Terus wann fangen die Prüfungen an, terus itu kapan Prüfungnya, kapan ujiannya gitu. Was macht deine Gesundheit? Du hattest dich letztens nicht gut gefühlt. Gimana, ini basically kayak nanya gimana kabar keadaannya dia gitu. Karena sebelumnya du hattest dich letztens nicht gut gefühlt. Karena sebelumnya gua lihat lo nggak enak badan gitu. So, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen itu apa yang seharusnya, apa yang harus saya lakukan sekarang gitu. Was soll ich jetzt machen? Jetzt itu artinya sekarang. Oke. Alright, terus kita masuk ke bagian yang terakhir, itu adalah das macht mich verrückt, nervös atau traurig. Verrückt itu artinya kayak gila deh kalau nggak salah. Translate, verrückt. Ya, gila. Nervous itu artinya kayak bimbang, dan traurig itu artinya sedih. Gitu. Das macht mich traurig itu buat saya gila itu, atau buat saya bimbang, atau itu buat saya sedih. Aku coba tulis di ini deh. Verrückt itu artinya gila. Nervous itu artinya bimbang, dan traurig itu artinya sedih. Okay, im Garten zu arbeiten macht mich glücklich und gesund. Itu artinya kayak bekerja di kebun membuat saya senang dan sehat. Gitu. Terus du hast mich mit deiner Überraschung sehr glücklich gemacht. Saya kayak surprise, Überraschung itu Überraschung itu artikelnya di Überraschung. Itu artinya surprise. Oke. Nah, dia du hast mich kayak surprise kamu membuat saya senang gitu. Glücklich itu senang atau bahagia. Dan ini kalau seperti kalian tahu, karena dia punya gemacht, jadi ini dalam bentuk perfect atau bentuk lampau. Terus yang keempat, dein Schmerzen macht mich wütend. Wütend itu satu verben yang lumayan baru juga sih. Wütend itu artinya marah. Schmerzen, let me write it down. Wütend itu artinya marah. Schmerzen. Schmerzen itu artinya kecup bibirmu. What? Echt? Wirklich? Das geht nicht. Oder? Schmerzen itu kayak pukulan. Ya, in this case kayak pukulan kamu ngebuat aku marah atau sedih gitu. Oke.
Ya, jadi itu salah satu. Let me. Ya, jadi itu bagian ketiga tentang machen. Basically, machen itu merupakan satu verben yang sangat banyak dipakai. Gemacht itu merupakan verben yang penting, jadi kalian wajib untuk tahu ini di level A1, A2 dan seterusnya karena itu sangat berguna gitu. Again, buat kalian aku juga mau ngingetin kalau kalian suka video ini dan aku berharap dapat manfaat dari video ini, klik tombol like dan juga consider subscribe supaya support channel ini buat lebih berkembang dan juga kalian nggak akan ketinggalan buat konten-konten tentang Jerman, salah satunya bahasa Jerman dan edukasi seputar Jerman. Oke? Nah, ya jangan lupa klik tombol like.